केन्द्रापड़ारे केलेंकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सभापति महिला कर्मचारी यौन शोषण कर आसी सांघातिक अभियोग केलेंकारी ऑडियो टेप सामना को आसी जो रही कोऑपरेटिव सोसाइटी सभापति केलेंकारी कहानी एपरिक यौन शोषण अभियोग पीड़िता 6 मास तले बेले पुलिस कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर न्याय पीड़िता जिलापाल द्वारस्थ होगा मामलार तदंत भार लोकल कंप्लेंट कमिटी को दि जाए गणमाध्यम खबर प्रसारित होगा पुलिस अभियुक्त पीड़िता वार्तालापर ऑडियो टेप जांच फोरेंस लैब को पठा जाइछि। केन्द्रापड़ा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यही कहानी केते सांघातिक ताहा युवती को बयान शुणिले आपण भी अनुमान करि परिबे। यौन केलेंकारी मामला रे एबे नुआ मोड़ नहीं पीड़िता ओ तांको माय परि किछि अभियोग करिसंती जहा शुणिले आपण माने आश्चर्य होई जिबे। एपरि कि पीड़िता अभियोग करिसंती अनेक महिला कर्मचारी सह यौन शोषण कर आसुचंती क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सभापति प्रमोद साहू। एही भिडियोटी रे ऑडियो टेप सविशेष सुनिबा पाई भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। एबे घरे मामू घरे हम मामू घरे मामू अछंती पाखरे मामू थिले मु गां भीतर को पळे आछि। गां भीतर को बुलिया को नहीं नहीं गां भीतर दी मामू रहंती और साडे गोटे मामू रहंती। अरे एबे तमे रूम रे अछो ना बाहर अछो? रूम रे। आ की अछि ए मामू घरे जो सान मामू घर मझिया मामू घर माई घर का छथि। अरे तमो पाखरे की अछि? नहीं पाखरे के नाहंती। केते आइलो तमे ऑफिस को? ऑफिस 7:10 बजे। आइ पे केतोले? खाया पिया 9टा 9:30। 11टा? नहीं नहीं 9:30। सोजो केतोले? तो 10टा 10:30 11टा। 11टा नि खाइला पर कोन कुछ घंटा 1.5 घंटा होछि? एमती घर से आसिक टायर्ड हो जाए प्राय शोई पड़े तो उठिक पड़े ना पढ़ा पढ़ी तो खाइला पर जो आधा घंटा घंटा कौन कर घरे एपट सेपट टिके हुए माँ हरिका बसा टीवी हरिका देखे। अच्छा हो तमरो वीडियो कॉल हो पारियो ना नहीं? आज्ञा मु जरा चाहिए केमती करिवि आपण ए जो मेसेंजर को जिबे मेसेंजर को गला पर आज्ञा मते आसी बनी सर मु काली आपन को कहि देबी। काली कहि देबो जे मु कोडी को दे बैंक रे रूम रे। सर ए जो नने रमेश सर के पास को आसिले मते डाकिले मु कहि देबी आपन को केमती हो। आउरी जी लोक को जणे को ना रमेश पास जाई जणे दिए कथा रमेश पाखरे जाई डाकी तुम कथा आउरी खराब हो ना नहीं? तमे देखुछ बा ब्याच लगे को से सुप्रिया और कौन था ना सिया और से जो जाजपुर अकाउंटेंट बड़ा बड़ी हेले कहले मु से कहला मु लगेबी कहला मु लगेबी एटा त तमे जान तमे मजा की जानलो ना नहीं? आगे हैं आगे आ तने मु जीवी रमेश जो डाकिले आलोचना हबो चर्चा हबो असुविधा चर्चा हेले भल लागियोनी तमे क्षतिग्रस्त हबो मु भी क्षतिग्रस्त देखिया कौन करिया एजर मोबाइल देखिया चेंज करिया ना आगे हैं आगे कौन करिया को मो रूम रे से की दबो हैं आगे हेलो 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 आज्ञा प्रमोद साहब कहूली आज्ञा सर कहतु से नंबर नट रिचेबल है तो से रमेश आईला मुझे काटिदेली सुविलानी बोल आज्ञा मतलब काली ना मो चेम्बर को डाक मत बुझेदब आज्ञा कई किसी भावियोनी किए कहीं भाव आज्ञा किसी भाविए किए मु तो जाने ना कहीं भाविए एसीएल कौन गोटे स्टाफ को डाकी पारियोनी? आज्ञा हाँ आज्ञा ना असुविधा अच्छी नहीं सर किसी हाँ नहीं नहीं किसी नहीं
ହଁ ଠିକ ଅଛି। କାହିଁ ଦବିଗଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲ? ନା ନା ମୁଁ କହିଲି ଟୋନ ଟା କାହିଁ ଦବିଗଲା ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା? ସାର୍ ନା ନା ଏମିତି ଆଉ। ଆଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ କହିଲି ଟୋନ ଟା କାହିଁ ଦବିଗଲା ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା? ସାର୍ ନାଇଁ ଏମିତି ଆଉ ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ହଁ। ସେଥିପାଇଁ। ମୁଁ ଧର ବସୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମେସେଜ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ୟୁ କମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚେମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରେଇ ଦେ ତା ଭିତରେ ସେ ଚୁପ୍ ଏଠୁ ଟାଣିଦିଅ ଭିତରୁ ଟାଣିନ ଭଲ ତରତର ହେଉଛି ସାର୍ ହେଲା ଖରା ହୁଏ କି କାଢ଼ିଦିଅ ତାକୁ ସାର୍ ନା ନାଇଁ କାଢ଼ିଦିଅ ଥାଉ କାଢ଼ିଦିଅ ତୁମେ କାଢ଼ିଦିଅ ଖରା ମୋତେ ଟିକେ ଏଇଟା ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠେଇବି କେମିତି ପଠେଇବି କୋଉଥିରେ? ମେସେଜରେ ଧର ପଠେଇବି ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୁଁ ପଠେଇବି ଧରି ନିଆଯାଉ ୟୁ କମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚେମ୍ବର ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା କୋଉଥିରେ କରିବି ଏଇ ସେଟ୍ରୁ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଯାଇକି ଏଇଠି ପଠେଇବେ। ସେଠି ଲେଖିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ ତାପରେ ଲେଖିକି ତାପରେ ଆଡ୍ କରି ନମ୍ବର ସେଟା କାଢ଼ିଦିଅ ଥାଉ ନାଇଁ ତୁମେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଛ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଘୋଡ଼ଉନ ପେପରଟା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପକାଇଦେବ ବୋଲି କାହିଁକିନା ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ନଥିଲା ତ ପଚାରିବେ କେମିତି ନା ପଚାରିବେନି କି ଜାଣିପାରିବେନି ନା ଜାଣିପାରିବେନି ନା ତୁମ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କଲେନି ନାଇଁ ଖରାପ ଭାବିନ ତ ସତ କହୁଛ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ନା ଡରିକି କହୁଛ ସାର୍ ନାଇଁ ସତ କହୁଛ ଯା ମୁଁ କେମିତି ଧଇଲି କହିବି ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଧଇଲି କେମିତି କହିବି ତୁମକୁ ଧରିଲି ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ବସ ତୁମେ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଠି ବସି ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିଟା ପଇଲା ତୁମ ବେକରେ ପକେଇଲି ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା ସୂତା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଏଇଠି କରିଛି ଏମିତି କହିଲା ତୁମେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ସେଇଠି ଜାଣିଲି ତୁମେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଖୋଲିକି ଆଉ ତୁମେ ପୁରା ମୋତେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଟା କାଳେ ରାଗିବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ ପୁରା ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କହିଦେବି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ କେବେ ଆଜି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଧେ ନ ଶିଖିବି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ତୁମକୁ ଡାକିବି ଆଉ ବି ତୁମ ଉପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି କି ମାଇଣ୍ଡ କରିବିନି ଆଗରୁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ଲିଙ୍କ ରଖିଥିଲି ସେମିତି ରଖିବି ହେଲା ଯାଅ ତମ ମନ ଆଜି ଖୁସି ହେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ମନଟା ଗ୍ଲେଜ୍ ଛାଡ଼ିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ସାର୍ ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁ ସେମିତି ଠିକ୍ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସତ କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ